صل وسلم على مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين alga fulan jam pour jati ken lajing anin dimba ñu natanko jamano la tanko bismillah bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين يا كرام na sabanjang pour alaji usenu me alonko bi alta kola atele na jiko bambu ala sin nafuta ndi kayra kono ajato si kenlea hameta memmen na Allah subhanahu wa ta'ala so ken na be bismillah bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين يا الله المبارك سالنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Your Excellency Alhaji Ousainou A.N.M. Darboe, Party Leader and Secretary General of the United Democratic Party, Presidential Candidate for 2021 Presidential Elections, United Democratic Party, Nka Nyewula Rabi, ke tentu ke jai ke kontong, on behalf of UDP Kankiling. UDP Kankiling, Lamin Montan Darboe, Your Excellency, Wolamala President Bati, ala Vice President of Feliciting Ajabinta Jabi Batabali, Honorable Lamin Masnol Bijang, Badanso Bijang, Danso Jula, Aning, UDP Kankilina Executive Nala Alfal Bay, Your Excellency Wolebe Siring Inyato Jambi, Purin Kamala Kana, Ke Kontong, Ke Ulara Anin Nise Wola, Barifanan, Ka Kibari Tandila Bari Mbeole Temboto, Mbewati to Mea Lonko, registration of Wolebe Caring, and the registration of Fonks Afo Nyaming. Ngine mu lulu wati lulu wala nyinti Gambia bi fenne me alon ko be hameli menna sanji keme nyato pour kay banko londi silokan kato ninyim banko londa silokan Alhaji Ousainou Darboe la nyato kato ani UDP la miraloto wala Gambia bota la for diamond Gambia bota kato Gambia aboytale ala wulo nak wojiko ani wo ngani ko Gambia benta kulang wala be Alhaji Ousainou Darboe bulubi nga wala la sanyo kan Gambia be wala diala ay wala duni wo pour ko yin ka manta bendi ngine be okala wala ngi register card. Your Excellency Lamin Montan Darboe na la kafo molu UDP Kankiling ay busolu bela pour be register nduni kafo bele register kafo birinduma fo central sa abele register bari bi ya commandiro ka jam pour be na benjang momo nata nala register card sina kana kayitandi dunia la anin ka mulu ñaax wala ka mulu mamandi kendeke ka foko ha UDP Kankiling fele register ndu beni la dimbale register woto mo kana to koma. Your Excellency nginem siloti ka foko wala sijam bi mbe ko kumo dila pa dansola ate memmen soto programme mel la je asaytandi fango ñatle wala jambi bismillah danso jula. Assalamu alaikum ya jamaatul muslimin mbal be konton na tonal konton benna patili da konton am fan koto mbe president konton na Lamin Montan Darboe mbe aja binta konton na anala kafo mul be komin morke ba ya fo nyamin fo ngasa no kan nsewota bak sewota yo sewo kola kanan sewo itandin na alfa bala Alhaji Loya Ousainou Darboe na party leader komin na sewo kamala nata kanan na register itandala ninna dimbayal memmen tijan ishalon ko tella dimbayal ko na be ababe bulle andun ngine fonna kafo kono ko momo yalon ko e mar register isi fere ke register janne abe banna na banda ite man register ite daten tella kafo kono ako daten na kafo kono ifawne e fambonde me bonde ite fawne e fambonde donc o dinkira kama parce que nyin ka to nyin
farra salo la mu ñinti de al si muta farra saloti de al kanay muta sunnoti de ñim mu farla saloti mbulu donc dinkira kama mo be si fere ke yeyin ke farla saloti na tebul ye fere ke yañini makati bayram mu ñinati kutu teram mu ñinati ni amoy manden gol ka fon tata nganna mi ram fa ngalon kam mitan koto ma ko nin koto ma min soto e kata wala ma ko bad nin koto be ya soto itata ma ko la yo donc o dinkiranka o dinkira kama mbe mo be konto na biya mo kana siya baw mol meta sirin yo dinkira kama mbe kafo wala lida konto na be duwala shi mayala anin jati kenda anin harge firum anin sufro anin tanko anin labanyinya wallahu taala sin sawo kenya be natare minna khairo to allah taala sa kenya wala mo ala barka fanya baraka danso alpha kuma fo ya fo nyamen dun abo wala nyama bi nyin carte keso ngene mun tola ko bet na dunia dinkira dol jele men bulata kola kono e kilota e keloke ala yuseno abem banko ngini kan sanyi muang anim feng kola kono wotemba ko be jele ay tapale jele ay kele ko jele kute keri mamme tandala kabe ya jeme kelen la men bare hani akabiru aka ko le batu oto ala yuseno ala kele gambia la politique wala prophesize and wo prophecy ni wollo tale foka pare image bi 2021 fotata bima Gambia di wala registrata pour ka kato fay on the 4th of December ke president of the Republic of the Gambia inshallah andu determination o membe banta ngondol be banta membe keri Gambia kono be o lonne usenda wala pese ya kay fulu wale ndo ka pese en dua mulku samawati wal arde ayam futandama bal mol wo paretal o don be men kala do wolem vice president UDP Kankiling Binta Bata Bali Jabi Gassama man lepp ala useno fa ka bele na mon ko kula bismillah yo auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim onkol wande fi baraka assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh UDP Kankiling albe konton kadati babolon singatela fo mo la mami be nyin ka fo kono ngalbe konton oncle Ousseynou ngi nyin ka fo dingol konton yettentu ngi jayi karubi momo watale ma famati yo barni UDP Kankili wulta wati min siyatante di wala siyata barni ko alinga nyinke kakel ndele fintida lamin dabola ya maroko anin advisor babolon singate alaji bandingu danso mbemba kijera anin min bebe bantana ya mar lalu fadabo ibare muso fadabo jobate wala mun advisor ko nga findi ka fo kan kayitandi la momo na tarabe nyin ka fo kono na me register fo di register banta imari te dabo ta ka fo kono yo ko na ta ka fu dun sula kabiri nga fota na ma mun futa min la karulo ka dewne he amam futa ntoli ade koral tembondila nko ya hani na ma futa min ya kay ala la de maroto nka wale batu 5 futi bar ala yake bi ka fu dingo be register mo min be ka fo kono mo keme fula mo tallulu anin saba wala be ka fo kono momin be bantala wol kono mo tallul ni do manni nyin to be Gambiale bar alde malro be i registrale ka ko mandiro ko nga registrale ka natal ka dundi forumol kono bar ka fudingol nata yitandi ko wote kanyanna ka to advisor be keri bi ka fa nyal ka karala registrale natal ka dundi forumo kono bar lefta nyine ngatalo na alifa banyato na president nga itandala na register fele nyine be Sambala State House yo kafonyin dun abe molle bulu wala mun lamin masti wulda ko kula abije man kita fe na ben sembentu yala lamin da wata mata man tama lamin mas belorin koma alaji tunkara mod sabal nyul wolle ben nin kafo tetela sori ba da bo nyul khalifa jayte nyul yo bar mol min be Gambia jam farmata sane nake bal mat abu kafo kono ko ku nin ka kalin katala sibulan nom nasita da suara ya mantaraja yo nyon Sadio Bandi nyol aja tunkara Mariama Jawara Bintu Cissé ami jobate mfang bidam musu na PRO deputy PRO bijang aja kamaso abijang yang ko basanya wala mun na PRO din na secretary fana mbulo mata Omar Sanya manna far Sanya far Silla wala mun na PRO ti yo barni to fo mandiya nak ni mi meto mo isalon ko min ka fo kenyalon andun siyo meta alifa fana meta fintida
bari hakilo be mo be kan ka fo mi yala tara mo keme fula nim feng ni ko ba to abbe to fula kilinka bo kole yala bari min ti jang ngombe wolle fawma alla do ku nyi mami ali yake wole en futandi jang pa useni lefita isi duwanyi ka foye ibe wakilo minna katu yebulo du nyobulle fana araba ka fo be ka ben mini yalon koy wakite be tego la nola dal sikeme lulu karaba araba ka wole la ni yala dal si wil muan ani lulu ani dal sikeme lulu ngadi fondin ke wole folola ke fan sembentu ya ka business ol yele doli bije ka fengol sangay ka mobile ka ta wafi doli yakele bitikol kono doli bije ila kordal ikoy be asanna fenne yakele kordal doli ko be siran san wo dol ma hantara Gambia kono barka araba ka keme lulu ki pour ngala yo woto ni mol mi wakilte ka woke ko be ka UDP sembentu yale doli bije hani do fendire ka fala di fondin ke wala pour ye fan sembentu ya fo janna be futala bari se duanye alaji banne dan soye abijanga tijambe daoda ninga kumandi ani nyim babolo ibu kele ke baaju be se bultam bi nyato niyeta adu sintem butem bu fane si ya mar ko la mi yalon ko wala nyanda kake comme ça nga fa diamu man diadoron bari UDP kankili ngal tendu ali nyi register min nati ya wende wasal bari ntenga kun wulindi le konte la kafo wala be carte o fayla adu fem be kafo fo na fana nyine yitande ko na dimbal be register tal dole bijanga be la kalipor ko na register be kija ni parete mo bebe lola benna register wulindil andi bay tan dilila pawseni sidu ya UDP kankili Gambian kol fanan ka fobe momo bulali misal UDP kankilin mor sabale fela ka fo mo le register nati jande ndu fele nat em sabal fans club alna o kola ka fobe ali register nati ala baraka woton kema na saluto bo mbulo be larin ko do ba tensa mol mansa Babylon atonyalem singate bismillah Babylon alfa nyima muti ndu alfa bale muti UDP kankiling ani patio fon kono alinga nyoso do bande alaw sen koma aya fo nyame UDP kankiling tama haji nga fem foje biri nyim fon man diam folo bari ajabinta ay quality soto men yalon ko mo maralalem mo sambalalem andu ngaji ki ko wolu bete fon mako la in your future administration bari UDP mo membe pati no ma be sharing ci kolbe warring bari ka fo membe ko UDP kankili abe obbe amanta mansa kunda pati o manta mansa kunda bari ko nyaanya yun ka scheme civil men de la ka même foten to nyalem wala be keri ñunu ngamira sa ntolbe benefit tale $25,000 bi ni da dan dalam o bidikandi o membe la ko la tonko e ka television men traje abota ñun lebul UDP kankilina mako role o sabu and how many women have benefited mome benefited sata bagan lung abuka fe atego nyilla tego nyim very serious honorable la mas ba ko ma jele momo sabali ba ko ma jele la montanta ba nyum sol fanande very cooperative so ngalon ko inshallah UDP kankilim be nyame nin kafolu be lota o nyama samani useni kitam mansa kundati ay banko mara banko sambo be sone ala bulle be ka batala ngam fandala ndumbe lori nga nyama no ajabinta ani UDP kankili ali o tama selo litandi nyaawo jele o to be men kala babolo ngalo membe ja ya lonne yo ko kumo student drong pareta la sain nga kibaro be tandi balitina manfendila isfeni tandi patindila nyatli wala UDP kankili na koto bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد مثل ما نبي كونتون من فتن كوم من فتن يالا أبي بتوعنا يكيرون ولا وتفنت كوم كتمي ينكمبا نعرفين سبحانه وتعالى ندوا فلو UDP كانكلين تبدون نجى واتمنا جمالة ترتجن ولم بافتورتي على ما نمشي لما كبروا كنا على ما كوم وفنا سبتلا أتي على تندكين ولا كونتين فنا kanana manta bin sato nyin sita ma dango men kabela be bolo ja saunta min to lemu ndala bolo singat mori mansa nasu ko ka fo nyin saunta wadatu ba ka fo nyin be barakalale ha alo tangani yo men kam sungu be mu a foundation ala manta be mutata wala mo ngani yoti ba ngani yo be tata wala nyudi bi ma sekunda da alumo sabatila ala ushen da bolo jata kende akuna nin tanko kono fonde sire manso atele men tambe la kunun ko anin kuno anin biya nin soma o ma mario fana kumpade ba tumo do mbuga fisala kuma do ka kanamma ba ma mer hani nka mir nyama be kele wona nyama
nga medlon kolto ko lata nyamen anim be tembo me daga na ku do men o mankile asi do dum do mi to baral taw kala usene man se alal ha fenna ka fenge da fenna ka fen purufu nyina mun tonya ta al haka inal haka inal batila batila atinya te ta de da no bara de da fana hani si fanyo be de da do baru na fara na kumuri jam fana si ngamol tendu ba kamera diamo mandia bari na Umar Sanya nyolu katana mo kotangol mo siaka manja nyolu abe cewal bi kay menye moto fo mandia be mo nyimbaran kamata non da alla listo fo bil talalaari njang bara al fana be dawda men murta bolon kono men be janjan ko mbo banko ko men murta faransi al be hakolo be laari ngal be konton ne kadu nin yudi bi ngol be ne ko jendab ni ko man konton kula betu sa ni ndol fana yudi fi kankili mbende ko la montan daw ajabinde batabal ni ko meta kondo membe tan se mafo wala da nimmo pareto don kuye wosa ndu ka kan ngani kama yalla ka fo dimu ma ni anyo poti ke da yodo ma foro fon ka ta matelle nim harbe no sabati abu ka jam fa no abu ka wuli anu yalla mo dan tambe je siko rasul hadban hanni ni ka fuda kala ko to bo ni nabe ka cala fan ya fo kidin ayate na fo fula ayate na fo saba hanni sadaka na diala da no ta ala duwa ta jabina alante o man so wala to da ya marlo femban kamuri tamina do yata siyata nini harba no be diamula bari liman ya mol fana ko no membe kono yalle men ka kije wala alati iba fu le tanu me abde ma faaye e ka fen wula kam ya ka faaye abe laban ne tele ko ta du tan nyam ani ma hakilo to mi sino mum suka furin ke ngasila alala matu nga danjang ba sabal be janda munali ya tatal ali amanda atatal woto be sabal ba konton na bawo nan wol bari bi fana da bo fansi fem fo membe laminti wala ne niajo ko musole ko handi mum musu den ta futula because mbe kila la nyinyata lamini jiwa lamini mas ha ni mum musu den ta futula because musu jamala be la fila ngadu mu kilo la not bank la dikole mun duwa ka ke ko la ke ani nyo hakodi kamol hakodi kala bara nyuma fa même fen bote tala bar haside buka jeno hasde fen ko le baldi wala na safir local ya hasudu la yasuda wa in suda la taduma wa in duma la yanfaqu say'a alman bi tangala hasidiya ako haside buka man sha na man sha atemela na me defa na te fen na fala mbe position dol to do bari o wato man jam fan defa la to bar la slan kon kana tof ala mo yol fo ko kon kana tof na ka fa la sedan ni la santu mana ni aninga suma sinde be ndaka ko to lasde man siadi la ni doya bari ni tammi min do fando yala le be jele hakobu kama masake iyane iya danga sanjite na bi ta kuno la je ita kuno lam men ka nyaatu ko jawmuta wala hakoti because hako yani yembe de nemo binaka wadu ya kamera fa sembol ka diela o tembola tala bara nyima jawka jidi wala ne kurano e jejo da kai sanastadrijuhu min haythu la ya'lamuna he ita jong be mutala dulato ite ilal demiro wala nyaadil ne jalo fay ba ko noten ay nyew mutaje yalla nyoka kibir jaw boole kede abi femken ba niya sabatan fo nyoya ma o to mola kalu me ya ma bebe la banda banko kanten atemo kumbala madunga dan jamba ngal darali e tami jamala ke bar sabal fa namba konton nal mamoud sabal ndangina lale mamoud sabal me la barakidin ne kenyi barakidin ni akende do hanni na ko jaw kemerek ndebolo majin ta kondila ndemete be on lemete ta modla de bar mbeja yalla husen na ko jata nyabaki moy me nde porte la njaay kundari ngama nyame ke kana wala husen nyakol mune man na duniya nyanyan sabar jida baraka en ngani yele be ta la baraka nali badi nyimba ala bolon singar mo man sa mfele husen dablo mbal felo he aja binda ke man fele ala baraka ala baraka aja binda shaitan ne alay molon nim dunya fen do nata bari na fa na ke bal mi yalon ko do kemo
Dengo bondi. Non dengo bondi. Okay. Abaraka bolonga sima almala me ntadula alman beptala futala je fonga kemo anyo feje honorable Momodou Sabali Satako commando ala usen ko commando ko ba kido tebul ngamira ala usen la lulu wala mati ko lulu wa bari ngamira te fanana basukalem fola B54 bomale mbamalo yo be yindo mala ngini kan all over the world bi ikanyine yelo ala usen la lulu wala mu ite fana lumbe ngini kan as commando inin kidi bukate nin pempem bukate kan damal ngini kayro kono anin tonya kono ani ala sene ya maro kono ani UDP la manifeste ko le wa fi Gambia kono woto UDP kankeli na baro ya moyle yemen solo si men foje asutete nyaaw. Assalamu alaikum baraka master of ceremonies CEO Meta party leader Kabin Somanda be visiting se kontondiro diatela ayo wasa mbe alaji banding kontonna ani babolong nyimu ala tentoleti along UDP ngamem fo amanke mo furim patiti mo parakare ngol lebiye wala kabir registration chocho wuli tan ko ha UDP mammeje bari nga UDP ko lonnel e ka wata dole bayde so wata man sero le nyinti ka tandi ko UDP la politiko manke diamu kensenti amanke natal kensenti Moro Alima Siselen na chairman ba Same Pachonki in contact voter registration sensitization and monitoring mvotata ay welcome menna ako ameta politiko kona manke biti kabirin jawara jamano ako mansa mansila kafula amansila diamula mansa silata kukilinela wala nyenti berekeso so dolbe je yale kataran na video jibela ngale be dame kijoye farale yalo na control manke diamula di talk is cheap. So nyimu example de funding ke wol media mula wolle drong ko to men nata jang wol manjari hamarla wol ya tandi mo le men nyanta kera ayabi ndande fana mu kafu dingol di so fana fara man sande be UDP kankiling mbe Lamin Dabo no ma president o ite fama man sembo so ronte gal Lamin la montang wala na boss di man ken na boss di so UDP kankoling definitely ika example letandi aja binta mem foka fola ko to tegoto youth empowerment lem UDP mandum man sakunda mol barakandila ning alaji sen dunta state house fo ngati atungo tanga busi kerengol la nga sendi teti alma munabe kera wata Gambia funding kewul alfinti aliye voters card nyini tubabo la lonna dole ako talk is cheap diamo wosono yatale voting is free ibuka mo charge pour carte o fay ila wosi ko ila dewon ko abe samba carte fay dula ya fay ba nin safero manke imam voters card soto ita sembo soto la no ita nyanto soto la no funding kewol ngalo ne ko voter registration process is slow ase keno mu ferol diga do funding kol ka koronto baake de bara la deportation problem na lafta e solve altali register ali voting ke ata songo men kolayata sukuru songo men kolayata fuango bebe kolayari banko kan su nyaarobe kering ibe nyapila musul kan ibe mol fala drug container sabanata e koy ma sambana me ya samana imaje bari funding ke wala box killing joint killing e kata fo ba ma nyol la bunko ke arrest je na lafta o be stop altani voters card nyini ngati kerangol nyinem podongoti membe li pale ko ngote fintip tungo kono this is the only solution kununga example baje baro fango e men sindi akala voter registration agent ke ba toure ngaki baro soto ko jaliba ka khalifa toure men jamu a wuludi ngolem forofula dingo akabota baro akabe alaji Usain la kafolo kon fo dingel biting example o fele de baralla na nyaawo nya se siya nyaawo nya alaji Usain ko nying it is the solution UDP kankiling president bato yala ning alfal men be kafo be kono congratulations and may Allah bless all these votes. Assalamu alaikum and congratulations your excellency. But you'll see after that but UDP da male nyinke bitim photocopy kaful ala photocopy Somali ta state house aliake natra theater bulo. Thank you very much Mamadou Sabali. Assign lamoy attentively ngalamoy alpha bala
His Excellency Alhaji Ousainou A&M Darboe, Party Leader and Secretary General. Your Excellency. Vice President UDP Kankiling, Advisor Fulolu, donc Dembo Dansoning Mori Mansa, Bolon Singate, Kafuding Be, Mbal Salam la, Be Folale, Folo Al Sako Tunye, Katu, Sa Nyanta Talen Janjanta Janto, Pare ne tata dula dolto eka ngani ko le sapi nyato eno pour ye tano aka kolea ka ni ko be duno ngani ko no abe menkele le ko lon so wala yakene interdeta bare alhamdulillah alla kankiliya wala yakende al sita janto kanye wato be bu janto adu kankiliya wala UDP fang londi wala nanko United Democratic Party and adu alo kankiliya jikita ko kolbe nyen Gambia bondila ali nyi menketen na ka adu ni anyini mfana eba karto e badi lale so lahid follow menkata mba karto nyininna anyininta bal be congratulate la wala bar fanan kadua ko karto men bentel mem karto nyanga fayno alakana kuke men sin dodo bali na karto fayla kake boyto kono lafta kake da men kadu karto nyi ana famu wolete aliyem menke lafta ka Gambia din to malo medan kafke man safero ke folo ye funti yeta ila banku di ya kan memba etandla membe la banku di ya sabatinla o kayto eta ya nyine kadu koman kuma ya nyinti katami nyina kafoko banko ibata le badu na mokling membulu koman kuma ya wabulu katambi wala wodun ska keno nyaadile wolon karto mo kana duwa nyinna man sakunda soto nyim banko kan ma yalam ka ko annata ko ya jame nata nyame mo kana duwa wala mo meke ar ko banko nyi sayndi ko ma baba kele adu akata duniya dawo da fanan ako banko la ke sayndi ko male so na president tombondirlang mo nyin kartolete na député wolu be tombon no la nyin kartole la na chairman wol ni na council wolu be tombon na nyin kartole la wota nyin ko mata bake bawo illa be marla nyamin ibadun na mel bulu nyin kartole bo wodi tamel la woto be nga funti atanga karto nyine ni lota rangto ameta wakana kendi haadi kadu ko be lorin jeto pour ke fan kuma kalomo wala ne be lorin jeto wala kaji ditandi ka fa kon tere lafta man skunda mesi wo sindir nya wala lodi janto asimew nya wonya da tambila montro wad sabala jeto funding kewlu si idani kadu ko ni montro sab wat sabo ko si lo ko batin ro kelo ka kolle abula bari tano video club otole ibe gemo jube la jeto amen o ka wato menta ma va tri awaside baraka mele woto dukare alinga nyinke na priority tin
Gambia funding kewlo amus kunda ke kunda alinga nyin kam na priority te benga register ado nyinam watete me ya lonko bi dole tin futu sidla dole duwañi dani jeeto ko mole duwa ko ni register me ya kam fam ba ko no kam nga jeeto banko fana tama for on the 4th of December nga karto fitna kana kijeto wo kola fana banko nyim fana fitna kana kijanto na banko nyi ngadi andi anyanta diala nyame ñinom kuti me yalon ka ko lafta na UDP kolo to kara ali alfa ali kuti al bang menkela alla kacharanti anala denkilo ko fem ko abe ku knadlal kamen fitno muliyata ali al ko diala fem me yalon ka ko anil loi fota nyokoma alin kana duma kono mbe kol jelal de men bendi minna be kumol moyla la mel bendi minna kumo dole be mel moyla amanka kuma sotrente be ko dole moyla manka kuma sotrente sin hakli o kuma si falto filindir kumolo kamfandir kumolo alin han haklo to wata baka bar kumo dole bijeto ma tonya lete bari sitan haklo la kay kaf ko ni menketa wala ni membe fokan adun ku sotre nomo al ngata haklo la awataji bayran menti wo bijetole awataji bayran manke kelati amanke sonkate in sedato ko do la mele alon kaf ko tonya amanya nakela bari wo la kon manyana kendila nga dunkulto me yalon kaf ko atakala banko e nafa kuti atakala te fangi na fakota atakala banko e nafa kuti nyen karto atlomu wataji barlante alinkana na fala mbe mo be dan la kunon fanan tata nyini ne pour fanan si president sindi no dan sikam mon ma be president sindi la anu ngaji kafoko entela karto anatel la karto ana jama melma futa janto ngale haki hangi hamobi janto inganiyo bijanto ila pobe bijanto ngaje kabo ko ningo be ka funyoma inshallah ala be na natoni ala bati mandanya ina bel alon ka ko kata safa mo futa ila dulal to folo kare ala make sure ko nin wato sita mo be yeta ila dimbale alte kata safero la kiya muso do nene men fajanto ngamira mobe alfa nyanto la kala kabitala kata fa safero la banabitala ala dimbayalo ngamira manyi majane lom kabata kiyana akala dimbayalo mina nyima jamme jane nyima jane akala dimbayalo ata fentla koma abe tambindilale ayta ayato safe ala registrata ala dimbaya to safe ala registrata ay registrata ay tabulu ayta aya mabo kata faylu ay wuli ala dimbaya tambindi eta ay kato diala kata fayla ay leta eta kato mbenya kala wonyada kana ko mbena dimbal to le fambulu nadi ata wato meneta no nge lolu nkenyi ninka yela kato taliban ni wato kono funding ke jaman ni mele nyol ni men telephone gamen folo fo yela kato taba ya wala ka kenna dia folo ti so mbes nga kata nga ke fonko di advocates nyolo pour mo wala kato fay ala kumma ya ngaitan di molda civic education ela do ko lomo a isi la do ko bar political party wal fanala do ko lo kaitan di molla ka ko kata safeo akumma ya tabake adun ka kake hormone bunya
Voilà, Kamara, I'm very sorry. I mean, for party leader, a very important innovation. Nga NPP box Olondi, nga UDP box Olondi, we all vote in for United Democratic Party. Albe ala kate omutate. For the benefit of the meeting, Ali Ajele, UDP Kankiling, Kamaraba, Yajele, be misalo itandi kan dunia bela, advocacy lem fanan ka itandi ko nyunu bepele, ye register inila family. Lulu Keso Bebulu Ibadila Alaji Hussein on the 4th of December 2021 Kasamba State House inshallah. UDP Kankiling Montan Dabola Nyatron Kaya Koto Aja Binta Patabali Jabi Kasama Honorable Lamin Mas Kube Jaralem Kai Atakai Afanam Fon Bijan Honorable Lamin Babolo Singate Morimansa Anintam Sojula inshallah. Thank you very much, Your Excellency. Baraka. ala photocopy ale photocopy o alcool kala kalpe ko ni original o nye ali o su ko no pour dana sayno mol melan ka ka eka boy mol kay no kata do yela bago ko chancibul o zadra ila kato bidia ayta ala photo ko nim mel lafta ka ko bu laftal kayita ni mol la koy registrata so ala photo ko ala laminate original o nyin ali o ma bu sol Kamba ya mo ala sen ko nga photocopy nga laminate ni momo ba funtela c'est la carte de Kamara Bala. Thank you. Hello, assalamu alaikum. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. بابلو كونسنتي جان ابي ميتا لا حسين يا كلامتا يا مال موسى وما لا موسى بقول No, sinon. Oh my God. Nga fende fo. Kamara Bako. Fele. The Lamin Mas na po deskat. Yes, this man Lamin Mas na po deskat namin. Okay. Osen da bola bukso. Okay. 2021. 4 December. Okay. Kamara Bako, ya museu sila na po deskat ba fele. UDP. Kamara Bako. Kereman la buso. Ka kereman busa. Ya kuli jadul. Okay. Yes. This is the vote. Yeah. The diamond. The basuga. Okay. The beef. No, this is for His Excellency Alaji Hussein A. This is mine. I tell you. This is for Mr. Wandifam. Samunda Wandifam Yasudon. I get this.
nga soto len di Musa bari ama nyimma pare state house kama hani nga man dinga kam fa angale kam fo look nga soto len di Musa soto sude bandi ka soto Bakari Mbay ndi kedo soto Pabi Mbay na Musa soto Aja Kutu Kiati na Musa soto Ami Cham di ma soto Ba Fode Mbay you understand the list goes on. I have almost 15 votes with me. 15 votes. This is for His Excellency Alhaji Ousainou A&M Darboe, the Deputy President of the Republic of the Gambia. Inshallah. Thank you, Kamalaba. UDP, thank you. Yeah, it will be Mantre la fenko je kan abi janni aweli ni ngaje la ta jele janni ani mandra je kan Populo wili ndila okay 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 barik Mune be bulu je votas card UDP kanke jumala tam votas card fat kan etel fat jumala fat kan wala ñenti membe lorin tek afelenti lori wala tam ñin okay ay ji dong ay jolo duma ay ji okay Salam yaay sa Musa akarte ke so wala be mbu ñinan kay 2021 Baba Ousainou nga sa master bare be mu ne fulay ñom musolié mel ma ñu solo folo pour yefinde ta carte ñi non wodoro nem kele ramot nin lafta nga paro bondi dal fo ngata carte ñi ne bare dia mo ni wo kay wota ko felal musol ben kole amun ko amun da ñina ma bayram mo be finde ta ta gissa ñi ata fay banta pala to Mariama no do Mariama Jabiresi okay ni mu na volas card la so ñu wakay mom ni man dan juba katin ko ngeen forcer le di ba jube la confident ndeme forcer so be jande jube la say wakay ni ne mun to la carte ko soti so mba katara UDP masakunda na sindija 2021 almala ka fuju malum ñun ndo la ñu mo UDP kankele bismillah Tela aja tungkara lo ya dawal maño. Ko lo ya dawal maño aja tungkara. Na gagné tan tel na bita State House. Na gagné da. Ako. Na bita ñoo. Na kini ke solo mo ñindi Masa en fulala be de bulu sina fo koy ku France. Ndeta la mo ñindi ani ndi musota dol be suwo kon. Amunde ina da itandi le ko na dimbayal fana ya sotol. Be ha sotol. Ñoo kay. Surwal ko de ci kaw ci kanam rek. Awa banda aja tungara baraka. Fauna sister la modi. Fauna sister mala fo kaydi ken sene be bulo fo ne be bulo ko. Yite kaydi ken sene di camera ba. Jinka. Fonse loya Ousainou Mukunda Darboe dan State House. Tonya babu keso babu lay banko kanu ay bala faso to banko. Jen me bala faso to musole ay banka bala faso to fondin ke wala ay bala faso ta banko. Ala tala banko ebo. Afata birin kunun fo bi amam boli ala keba amam pati. Woten lole dan State House wala sen na banko maram. So fo wala fi fake president la ko. Fo dongol sa samba no jele bani asobi dingol. No dongoten sambala asobi dongoten mon sambala. Mun si mon sambala. Finti yela dimbal fintindi ye kemal forcé be finti time tije minute kili minute fula ate mola hajo tinya le tay ni ila kamo mun jineti ila sama mun jineti ila bambo la bo mun jineti kolia be siari mano da ku ya to da ku ya jabo da ku ya school fees abe so nyine ba ban so ne nyine ba ban awa baraka inshallah Dalam Aminata Dramé. Na votas card ñu votas card wala ma college ñu votas card ali diamo bula ñe ko mo na fa ngoy na ñu votas card wala be Alhaji Ousainou dandan na State House ñu votas card wala musol la ñanto ndol musol ndol la fa ñanta ko la yaboni lam fanka ñi no mo la fa ko la yaboni le fanka ta ñi register ñi ni yela dimba ya register ye ci ma ñor register yalla su ko no kulbe register carte on the 4th December ngata carte fay nga Adam Barrow woni State Babolo Alhaji Babolo
ah mala mun be bulo kono tende ni ni no makati bayram ni won la soma atata da ni ne andu men yanyi ndini yanda hande hani bude ko do majo andu ni ne jata ni ndi wala ba do me be la soma pour nganda kayro so nga ko soto banko eta nyama diata nyame e kaman sun fenna fonyine bari mamere mo be sud lan tul fanal mo ko yudi bin ko no yela yesino mo be kata nyinta e be do ne be ko me be la ite man nyinta fo mo leta ita ka do fay ite fana be kala jampante baltide banga me misiri wal bambalu la ala ni mo ka mem fo nyin kino mo joti je puri ata ni ata fana la dimbal fana be ata ni ata do ya be mute bulu ya ke la ba ko ko karte fano so ma ya be tamel ya du bulu ko no ya ke je yimuna ngaro fi ata de samuda babolon e kanyim biya mum min beke akata im bay bayando ministre o beto sa ya kum faale wala ñu diga carte o sotol na carte o sotole annu kabini jabe kunda meeting o ndot aliyenta tu wulo ko no kunu ndembota ji andu sinin din kamurle o ta baraka bake baraka ala baraka alfa ba dal to bay silono kata demande ok good ilan den ga ñimay ma ñu ñu la mune be bulo kono kayto non ba fo kayto non kayda siva ana ka mune na fa registre kayto lo mi yende ñine mu farla salot ye oda ka firni ko banko be la farla salo mi yende ni ajam ko banko be la farla salo mi yende ila banko ti ya folo o waloro mi yende fulan jam ila makatu bayram mi yende saban jam be la film man sam min nakasin makati bayram fana mu ñinati ni lafta ila banko eta ñato fana o makati bayram mu ñinati oto ni mu fara saloto parce que lolum fay sali signalu donc ñi ngole be kumbe takere momu kana ñi mot plundal fenti kana muta ciakan fenti ye fero ke yake la farla saloto bani mo nata wil kilindi la wili lulu dila ay moto dila hani milliaro le kali ibe milliaro le kodla milliaro le tijin sotonola ila baluo ila jeon la baluo ila mamarum la baro mumurum la baro fo sanji keme nyin kayti kensen nyin kay ani de nyi ite yimra kensen inte kensen de nyina mu ko bet oto abarka ba oto abarka ba ke Camara ba ko because assalamu alaikum Camara ba ko asial ngal be konton mbadi gambian ko ka ele nyinjele nyina mo busoti honorable Mamad Sabal opdira kam fo kerama ne fa ka kerama buute ka busa jamal nyi bari kerama ka borbaki no werenga e ka busa jamal nyi ni nge libay sa se bono mo la tetu andu gambian ko ñina ko ndanda ba Camara ba nga fonning tolje ko karto ñini kam nga sunku non je ba ñini kam ba jama je ni ko mun aduna ñinal be karto ñini kam même fo wala mu ñina membe kerim bele yalo ñina mu gambia la las manta donti ko bandiolu ma feyalu ken na banko do bulu ni na gambia mam betea ni ala mam manta ben na lakira france tinya ko jande mun na banko ñanda na ko be dal ñi banko kan jam so na banko bi ma bi da kan ñame abala fa warta so la na gambia briam fonninke musu fonninke ol kewlu ibe fankata wakilta ka id card ñini ka jako december 4 ka ñim mafia kafolu ñim bandi kafolu ke bayna tiatu men gamben kol beldenta bar biya ke family danta wolta mut tiatu ñinti wala baro anala minister danta anala barindin danta so wala na ñina gamben kol wakilta kayto ñini biri mus foke ndongol men gara ata mula siloka ibele be kaydi ñino kam bi ñina ngoje sungulol men be office ko men ka fo ñi man mo bëgg politique ñine belo kayto ñini ka wala na ñina kay adam baro man kana dula jalla december abidama de zerne abidame de to bala bak fala minister killing ka fo ko ala minister killing aka fo mordo le ni man douani na boso da la mantala ala minister ñi minister kurumba par ñu wati abide terimba ka fala moro ko kala bambandi kan do la boso be ab lamari anu ñu boso aboylan sinni mo me amata kende abara ga ngay konto
aja dana aja yellow woman etele be UDP kankilin nyaton kala katun president o fangalu na be njube kana mankere lamin montan daboti abe Angleterre banko kan abe nyim follow kan kata telephone kele bari alko alla kafu dingol bele ya soto nim mim ma soto fo on the 11th of July adate al til la kafoto a foni alla kafu dingol mo jelle bije alkoy bele ya soto Camara ba ko ha na fo e jam fo ko UDP kankili mo keme fula mo talulu mo saba wala be UDP kankele bari mo talulu alo mo sabo wala be banda mo keme fulo be Gambia ja bari alala man sabayato kabirim findida president ko nyem mandara banko kande register mandara jan nabe banna minat birim findida ndiyam to nyim foru mo kono ko mo ni me register e be UDP kankele ibe yam fala makaforo le kadu UDP wala atena ninga kafolo UDP kankele sai wo UDP lefta mo nga president tombo mi yalon ka hinata a bereyata a fondin sireyata ay molla nyantolo a karanta a fahamta a dinata ay hadamadi wulu la bunya saka hadila wolon alaji Usaini num ko ala lafita wala ke president ki banko ka bari tafule dala lafita ibe ni carton oto ni tara bento la kafolo ko UDP kankili ni na betarle amunda Allah en borom banko be kanyi kadin dinkino ko mo le nyine adu nin tata dawo da nkan dante nyine da de carton ni nimmi yañi nim fana ala la fa la di bale carton ni dia ni e carton dia al yamam ni def tay tere bul a photocopie photocopie tere original o mamo carte photocopie de carte o fayda na fitte may ko be kemo le jola ka mo de mal tayale di sikke mo soro barka wuli kata abondi ko taka ko le yanna be firda ngami resida ne ko lamna sira mbamba da sido awal lo santo sira ni ama bo wole me da hani ni diro wala tin nan tolu carton ni ndo adum nga yudi bi ko te ni jey yudi bi ko Camara ba ni tentu ngeje kam man ni wole kala da fo nyako anti binde ni mi jere fonni ke wala register because lafte ni dara kada man na luwal ko do pour yekiri carte jama muté bulo kono so lafta lo na mu ne atina ni bulo ibulu imarabe faari marabe faring andu dolbe ba ko kono nda sunkudu balal tata bulata moto do la tata imagine ko ita ko man fondin kewul min yalo ko ndiya mute nye kacandi ni mod sabal e ko yeli data yi dunta UDP ndala di mbal la carte be nkema bar wo fondin kewul nim femfe ye register kan ala ka fanya mabo ya ika si la mani ande ko ya sotole ha ika photocopy we ka yo bule la kalipe ko ne original do ko ni anti binta ni mabo ya carte faylum bay mu fawana ke kembu nge samba ni register ni be ta kay ko nyenta muta ya mute ko nyoko nyina be dula nyinan haje yamre be mabud la fala moy tefam o jibi la min seda Camara bay buka kayro ndala ni register be kala dam alama ale ni otumbala ha mba fala mo kiline kadu jon si diam ko jon ha wallahi bar alama ale ni otumbala carte faylum ku robo koyla safu no de ma dire je jali ba ko sankun de safu ko ele fon ko ida ama fedi ndol fana nañin carte o be alay Usaini man say andilale ñim banko kanja inshallah subhanahu wa ta'ala nka duwale sudo anintilo adu ngani obe na ko kunni bato yani ngani senaki adu hak ngani o tar senari mfana bari benna ka fuluni be ko tento nambe president tento la laji do ya lamin montan dabo mbe ko kuta ben koma adu nga fele ye ticket ol sammoli na video be findira mol ba jela jula wa touré UDP kankili ngai ticket o sañ mbemba kijera UDP kankili ngai ticket o sañ lamin montan dabo ay ticket o sañ na ka fula president sori ba dabo ay ticket o sañ woto mbe iko tentu la mbe jayla mba fula mole ko ali ngam nyuma ko ngai ticket o sam ni Independence Stadium akana fo mo koma adunga e fa ay fa ka bo Camara baba na jam furu Camara ba fana be fenne fula na nyi muda bibe Camara ba fana na sala ay be allo yillandi amay fo mala ibla mo be ka yo assalamu alaikum abadi ngulu sa fenda banda fere mare ajabinda bunda dole maja Camara ba fon fana ka tiketo wafi
adu maltale nin dem man na ticket do mam bang mo gabule camera bayen cover mbedera ni na ticket do mam bang mfana mem mallale pour ngada studio mo ni tara je camera ba platform ci taji kad wala jiko ya tinna ye ticket paquet ol dinna 300 ol ngamra sabale bi je ni o mam banno ndem man tala programme to de so ko dal ma kabrim bi ak te ni ngam fo ko le ken kan defana maltale wo ticket do mam bang camara ba to be bulo man fe wafi no woto den UDP ko c'est fake al kan ko man men par nga jiki ko 9 paquet sabo o be banal jani babula sibitilo